Johan bong sagi Jesu sanggam te gintat launa tamsil te nwa in Jesu Galilee gam sunga awa koi koya juda ten tha atup zia un judia gam aphanuam ta si hi juda te ham pheng poi ahing nai ta a thwa zia in sanggam te na kunga tana pat in judia gama pe in nanwa zui ten silbol te amu theina dingun mi ko hizong zapi thei dinga un le agu in sil abol ngai si hi tamsil te na bol ngal le leitung pompi kunga kimosa in achi u hi azia pena sanggam te na ngonin zong ama aging ta si u hi thwa chin Jesu na kunga kahun atung nai si hi hinan le note hun pen bangchi lai po a mansa a hi note leitung pompi in ahing muda thei si a kei pen ahing muda u hi asilbol gilo teu ka thei sa zia in note poi bol na a vaho un kei pen kahun atun nai lo zia in tami poya kaho nai si ding hi kahun atun bukim nai lo zia in achi hi tam thu te again noa in ama Galilee gama atam na lai hi hinan le sanggam te poi bol na a ho to noa un ama zong koi ma theilowin agu in ava ho to hi tua chin poi bol na muna juda ten ama asuiwa heya uma hiai achi u hi toale ama tungta nga mi pi te la phunna na sata auma kim khat in mi hoi a hi achi wa midang ten hoiwan ho mi pi sol gop hi bo achi u hi hinan le juda te agin zia un koiman lang tang ta in again ngam si u hi anzaluin ni a Jesu thugen toale an kuang lui san lai ta in pasian bia ina apeitowa thua hilta hi juda ten lamdang asawa tammi panzil na nei lo pi a bang chidana lai a hi che thei a hiai a kichi u hi Jesu na maute donga katuhil te keima a hingke panahi si a hing solpa a hingke panahi zo hi mi koi powin ama dei lam bol ding a ut lam a hi le katuhil na khu pasiana ke pat a hiai a hi si le keima thu nei na to ka gen a hiai chi a thei dingu koi po ama phua thu gen po ma ama thu pi na ding sui a hi a hinan le koi po asol pa thu pi na ding sui mi khu midi a hi ama adi tat lo na mong a si hi mosi in no te dan a hing pia hilo a hiai ma hinan le koi man dan na zui si u hi bang dinga tha dinga hing sui na hi wai mi pi te na dongwa doi lom nei na hi ve koi a hiai nang hing tha som achi u hi Jesu na maute adonga silkhat ka bola na bonun lamdang na sachiat u hi to sia in mosi in tep tan thu a hing pia a mosi pia a hi si a na pu na pa te wa hing ki pan a hi zo hi to le khol ni in mi tep na tan pia zelo hi no ten khol ni a mi tep tan pia uchin a mosi dan bot sia na hi tuan si ule ken khol ni a mi khat kadam siang sa zia a bangdinga lungtha na hi waima akilat dan bangin thu khen si unlen di tat ta in thu khen zo un achi hi thua chin Jerusalem a ki pat mi pol khat in tammi pa hilo a hiai ma tha dinga asuyu hinan le enon ama la hang san ta in thu akigena ama on la akunga bangma again si u hi ama ko Chris a hi chi vai hom ten a thei ta ta u adiai a hi wangin 18 la tammi pa heya hingke panahiai chi i thei ngalwa hinan le Chris a hing pe chiangin a hingki patna koiman a thei si ding achi u hi to chin Jesun bia in sunga atu hil lai in a hingki kau khia a no ten ke na hing theiwa kang ki patna zong na thei u hi ke ma thu a hing pe ka hi si a hinan le ke hing sol pa adi hi no ten ama na thei si u hi hinan le ken ama ka thei hi azia pen ama a pat a hing pe ka hi a toale ama hing sol ka hi achi hi to chin ama mat atumwa hinan le ahun atun nai lo zia in koiman atunga khot a ha si u hi toale mi pi tampi in ama aging tawa Chris ahing pe chiangin tammi pa bol sanga tamzo silam dang bol tuam diai izo achi u hi tambanga mi pi te kitab ho apun na u farisai ten azawa toale farisai te le siam pulian ten ama manding in bia in vengal kap te asolo hi to sin Jesu na kongwa no te kunga hun tom khat ka dinga to zo chiangin ahing sol pa kunga ka pe ding hi no ten na hing sui ding wa na hing musi ding hi to le ka na a zong na hing pe thei si ding hi achi hi
juda te khat le khat aki howa imo lo na dinga heilanga pe dinga tiai Greek te la a ki the thang imi te la a wa pe a Greek te thu wa hil dinga tiai na hing sui ding wa na hing mo si dingu to le ka na a no te na hing pe thei si dingu achi khu bang achi na adiai akichi uhi Jesun tui hing again chian na anzalui ni nukhia pen le thupi pen ni in Jesu ading towa aki ko hia a mi koi zong adang ta le ka ku nga hing pe hen len don he koi zong ke hing ging tapo ma lai siang tho gen bangin asunga ke pat in tui hing lui te aluang kheding achi hi henan le tam thu khu ama ging ta ten amu dingu hagau siang tho again na hi a azia pen hagau siang tho pia a hinai si hi Jesu pa toya om nai lo zia in to zia in mi pi te la a tam pi ten tam thu aza ta un tam mi pa gwal nei ta ta a hi achi u hi midang ten la ama Chris a hi achi u hi henan le pol khat in Chris Galilee gama a hing piang dei ma achi u hi lai siang thowin Chris khu David ha le swana ki pat le David ten da khwa Bethlehem ki pat in hing piang ding a hi achi hilo ama achi u hi to chi na ma zia in mi pi te la a ki khenna a umta hi to le ala wa pol khat in Jesu mat atum ta wa hinan le koiman atunga khut a hasi u hi to chin bia in vengal kap lam kai te khusiam pute le farisai te kunga hing pewa to le ama ona kungwa bangdinga ama hingzo pilo anachi u hi bia in vengal kap lam kai te na dongwa tammi pa thugen bangin koiman thu again ngai mong mong si achi u hi to chin farisai ten no te jong sola na hitaw ama vai hom pol tele farisai tela a ama gingta a kha na ta u ama hinan le dan theilo tam mi pi te pen ham se thwa a hidingu achiwa adongu hi Nicodem zan la ya Jesu ko nga pa ho pa ala wa mi khat a hi a ama na kungwa idanon mi ama kama thu za masa le asil bol te thei masa masangin siam lo atang sa ngai ama achi hi amaw na donga akunga nangjong Galilee mi namole sui in len en vo in Galilee gama gwal nei mong mong apiang ngai si hi achi u hi to chin michin a in chiat wa apeita u hi